تاریخ میں کتنے ایسے رہنما گزرے ہوں گے جنہوں نے محض 21 سال کی عمر میں ایک ایسا خواب پورا کر دکھایا ہو جسے صدیاں بیت گئیں اور بڑی بڑی سلطنتیں پورا نہ کر سکیں۔ اور خواب بھی ایسا جسے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ بالکل۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت سلطان محمد ثانی یعنی سلطان محمد فاتح کی زندگی کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور اس جائزے کا مقصد صرف ایک جنگ کی تفصیلات جاننا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک نوجوان سلطان نے کیسے علم، ٹیکنالوجی اور ایک بے مثال حکمت عملی کو ملا کر تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش 30 مارچ 1432 کو ادرنا میں ہوئی۔ جی، اور ان کی جو تعلیم و تربیت تھی وہیں سے ان کی غیر معمولی شخصیت کی بنیاد پڑی۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عربی، فارسی اور ترکی تو جانتے ہی تھے، لیکن انہوں نے یونانی اور لاطینی بھی سیکھی۔ ایک عثمانی شہزادے کے لیے اپنے دشمنوں کی زبانیں سیکھنا یہ کتنا غیر معمولی تھا۔ یہ بہت غیر معمولی تھا۔ دیکھیے، یہ صرف زبانیں سیکھنا نہیں تھا، یہ دشمن کے ذہن میں اترنے کی کوشش تھی۔ یونانی اور لاطینی جاننے کا مطلب تھا کہ وہ بازانطینی سلطنت کی تاریخ، ان کے فلسفے، ان کی کمزوریوں کو براہ راست سمجھ سکتے تھے۔ اچھا، بغیر کسی ترجمے کے، بغیر کسی دوسرے کی تشریح کے؟ بالکل۔ وہ سکندر اعظم کو پڑھ رہے تھے، رومی جرنیلوں کی حکمت عملیوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ مطلب وہ اپنے دشمن کو شاید اس سے بہتر جاننے کی کوشش کر رہے تھے جتنا وہ خود کو جانتا تھا۔ واہ! اور یہ صرف زبانوں تک نہیں تھا، فلسفہ، ریاضی، فلکیات، اور 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ جی، اور شعری بھی کرتے تھے، اونی کے کلمی نام سے۔ تو ایک ہی شخصیت میں ایک عالم، ایک شاعر اور ایک عظیم جنرل، اور ایک سیاستدان بھی۔ یہ مت بھولیں کہ انہیں 11 سال کی عمر میں تخت پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ہاں، لیکن وہ تجربہ تو ناکام رہا تھا، ہے نا؟ ان کے والد کو واپس آنا پڑا تھا۔ جی، ناکام رہا تھا، لیکن شاید وہی ناکامی ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھی۔ اس نے انہیں سکھایا کہ طاقت صرف تخت پر بیٹھنے کا نام نہیں، اسے برقرار رکھنے کے لیے صبر اور صحیح وقت کا انتظار بھی ضروری ہے۔ تو جب وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد 1451 میں دوبارہ تخت پر بیٹھے تو وہ صرف ایک پڑھے لکھے نوجوان نہیں تھے۔ نہیں، وہ ایک تجربہ کار حکمران تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور ان کا ہدف واضح تھا: قسطنطنیہ، صدیوں پرانا خواب۔ اس کی اتنی اہمیت کیوں تھی؟ ظاہر ہے فوجی اور اسٹریٹجک اہمیت تو تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ تھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہری روحانی تحریک تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنطِينِيَّةَ، کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، کیا ہی بہترین وہ امیر ہوگا اور کیا ہی بہترین وہ لشکر ہوگا۔ تو سلطان محمد کے لیے یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ ایک پیشین گوئی کو پورا کرنا تھا۔ بالکل، اور اسی جذبے نے ان کی تیاریوں کو غیر معمولی بنا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ کامیاب ہوئے تو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمل ہو جائیں گے۔ تو تیاریوں کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا انہوں نے آتے ہی جنگ کا اعلان کر دیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پہلا قدم تھا سفارت کاری۔ بہت ہوشیاری سے انہوں نے اپنے تمام ممکنہ دشمنوں جیسے ہنگری اور وینس کے ساتھ امن معاہدے کیے۔ اچھا، یعنی پہلے اپنی پشت کو محفوظ کیا۔ جی، یوں سمجھیں کہ شطرنج کی بازی کی طرح انہوں نے پہلے اپنے کمزور مہروں کو محفوظ کیا، تاکہ جب وہ قسطنطنیہ پر توجہ مرکوز کریں تو پیچھے سے کوئی حملہ نہ ہو۔ اور سفارت کاری کے بعد اگلا قدم تھا انجینئرنگ کا شاہکار رومیلی حصار قلعہ۔ رومیلی حصار قلعہ صرف 4 مہینوں میں بوسفورس کے کنارے شہر کے بالکل سامنے ایک اتنا بڑا قلعہ کھڑا کر دینا، یہ محض ایک فوجی اقدام نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا۔ یہ نفسیاتی جنگ تھی۔ یہ بازنطینیوں کو بتانے کے لیے تھا کہ ہم آ رہے ہیں، اور اس بار ہم پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور اس تیاری کا سب سے بڑا حصہ تھیں وہ مشہور زمانہ توپ، باسیلیکا، شاہی توپ۔ جی، یہ اس دور کی سپر ویپن تھی۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنی انقلابی تھی؟ مطلب توپیں تو پہلے بھی استعمال ہو رہی تھیں، لیکن اس پیمانے پر نہیں۔ اس کا موجد اربن نامی ایک ہنگری کا انجینئر تھا، جو پہلے اپنی خدمات بائزنطینی بادشاہ کو پیش کرنے گیا۔ اچھا، تو پھر وہ سلطان کے پاس کیسے پہنچا؟ بائزنطینی بادشاہ کے پاس اسے دینے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے۔
सल्तनत कंगाल हो चुकी थी। जब अर्बन सुल्तान मोहम्मद के पास आया तो सुल्तान ने उसे मुंह मांगी कीमत दी और हर तरह के वसाइल भी फराहम किए। तो बाइजेंटीनियों ने अपने खिलाफ हथियार बनाने का मौका गवा दिया। बिल्कुल। और ये हथियार कैसा था? 18 टन वजनी, तकरीबन 700 किलो का गोला 1 मील दूर तक फेंकने की सलाहियत। न काबिले यकीन। लेकिन इसे चलाना भी उतना ही मुश्किल था। दिन में सिर्फ चंद बार फायर किया जा सकता था, तो हर निशाना बहुत सोच समझ कर लगाना पड़ता था। तो तमाम तैयारियों के बाद 6 अप्रैल 1453 को मुहासरा शुरू हुआ। एक तरफ तकरीबन 1 लाख की फौज और दूसरी तरफ शहर के अंदर सिर्फ 7 से 8 हजार फौजी। बज़ाहिर तो ये एक यकतरफा मुकाबला लगता है, लेकिन कुस्तुनतुनिया की असल ताकत उसकी फौज नहीं, उसकी फसीलें थी। 3 तहों वाली दीवारें जो 1000 साल से हर हमले को नाकाम बनाती आ रही थीं। जी, और गोल्डन हॉर्न नामी खलीज, जिसे एक बहुत बड़ी लोहे की जंजीर से बंद किया गया था। वो जंजीर उनका सबसे बड़ा दिफाई हथियार थी। उस्मानी बहरी बेड़ा शहर में दाखिल ही नहीं हो सकता था। तो सामने दीवार और समंदरी रास्ते पर जंजीर। इब्तिदाई चंद हफ्ते तो बहुत मुश्किल गुजरे होंगे। बहुत मुश्किल। तोपें गोले बरसा रही थीं, लेकिन मुहाफिज फौरन दीवारों की मरम्मत कर लेते थे। फौज में मायूसी फैलने लगी थी। और यहाँ क़यादत का असल इम्तिहान होता है। बिल्कुल। ये वो लम्हा था जहां सुल्तान मोहम्मद ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने देखा कि समंदर का रास्ता बंद है, तो उन्होंने खुश्की को समंदर बनाने का फैसला किया। ये जहाज़ों को खुश्की पर चलाने वाला मशहूर वाक़या ये आज भी किसी मौजज़े से कम नहीं लगता। ये मौजज़ा नहीं, ये खालिस इंजीनियरिंग और इंसानी अज़्म का कमाल था। उन्होंने रातों रात गलाटा की पहाड़ी पर लकड़ी के तख्ते बिछवाए, उन पर चर्बी और तेल डाला ताकि वो फिसलने के काबिल हो जाएं। जी, और फिर अपनी 70 से बहरी जहाज़ों को हज़ारों बैलों और सिपाहियों की मदद से एक ही रात में खुश्की पर से घसीटकर दूसरी तरफ गोल्डन हॉर्न की खलीज में उतार दिया। एक रात में 70 बहरी जहाज़ एक पहाड़ी के ऊपर से। मैं तसव्वुर कर रही हूँ कि बाज़ंतीनी फौजी जब सुबह उठे होंगे, उन पर क्या गुजरी होगी। उन्होंने अपने सबसे महफूज समंदरी मोर्चे पर उस्मानी बहरी बेड़ा लंगर अंदाज देखा होगा। इनके लिए ये क़यामत थी। इसने तो जंग का पांसा ही पलट दिया होगा। फौजी और नफसियाती दोनों लिहाज से उसने बाज़ंतीनियों के हौसले तोड़ दिए। अब उन्हें अपनी थोड़ी सी फौज को एक नए मुहाज पर भी लड़ाना था। ये सुल्तान मोहम्मद की तख्लीकी सोच थी कि जब एक रास्ता बंद हो तो दूसरा बना लो। और फिर आया आखिरी दिन, 29 मई, फैसला कुन हमला। जी, 29 मई की सुबह सुल्तान ने अपनी फौज को 3 लहरों में तकसीम किया। पहली लहर का मकसद दुश्मन को थकाना था, दूसरी का दबाव बढ़ाना, और तीसरी और आखिरी लहर यानी चिरी दस्ते, उनका काम था फैसला कुन ज़र्ब लगाना। और सुल्तान खुद मैदान जंग में मौजूद थे। बिल्कुल, वो अपनी फौज की क़यादत कर रहे थे। तोप के गोलों ने सेंट रोमांस दरवाजे के करीब फिसील में शिकाफ डाला और वहीं से उस्मानी सिपाही शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। और यूं 29 मई 1453 को कस्तंतनिया फतह हो गया। जी, 1000 साला बाइजेंटीनी सल्तनत का खात्मा हो गया। अक्सर कहानियों का इख्तिताम यहाँ हो जाता है, लेकिन सुल्तान मोहम्मद की कहानी का एक नया बाब यहाँ से शुरू होता है। जिस दिन आप दुनिया का सबसे अजीम शहर फतह करते हैं, उससे अगले दिन आप क्या करते हैं? ये सवाल उनकी अजमत को जाहिर करता है। वो फातह के तौर पर शहर में दाखिल हुए, सीधा आया सूफिया गए और वहाँ नमाज अदा की। लेकिन उसके फौरन बाद उन्होंने शहर में लूट मार को सख्ती से रोका और तमाम शहरियों को अमान दी। मुकम्मल मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया। मसीहियों को, यहूदियों को। ये उस दौर के लिहाज से एक बहुत इनकलाबी कदम था। वो शहर को तबाह नहीं करना चाहते थे। नहीं, वो इसे अपनी सल्तनत का नया दारुल हुकूमत, एक आलमी मरकज़ बनाना चाहते थे। वो खंडरात पर हुकूमत नहीं करना चाहते थे। उन्होंने यूरोप और एशिया से लोगों को नए दारुल हुकूमत इस्तांबुल में आकर बसने की दावत दी। इस्तांबुल जो बाद में इस्तांबुल बना, यानी वो एक फातेह से ज्यादा एक मम्मार थे। बिल्कुल। और इस फतह के असरात सिर्फ सल्तनत उस्मानिया तक महदूद नहीं रहे। आप यूरोप में निशात सानिया यानी रेनेसां की बात कर रहे हैं? जी, जब शहर फतह हुआ तो यहाँ से बहुत से यूनानी आलिम और दानिश्वर भागकर इटली चले गए। वो अपने साथ कदीम यूनान का वो इल्म और किताबें भी ले गए जो मगरबी यूरोप में गुम हो चुका था। तो इस इल्म ने यूरोप में निशात सानिया की आग को मजीद हवा दी। बिल्कुल। तो एक तरह से एक कदीम सल्तनत के खात्मे ने
यूरोप में एक नए इल्मी दौर के आगाज में मदद की। और सुल्तान मोहम्मद का अपना सफर भी इस फतह पर नहीं रुका। अगले 30 सालों तक वो सल्तनत को वसअत देते रहे। जी, सर्बिया, बॉस्निया, क्रीमिया, उन्होंने सल्तनत को बहुत वसी किया। लेकिन सिर्फ जंगें नहीं लड़ी, उन्होंने कानून नामा के नाम से कवानीन का एक मजमुआ भी तैयार किया, जिसने सदियों तक सल्तनत के इंतजामी ढांचे की बुनियाद फराहम की। यानी वो जंगजू भी थे और कानून साज भी। और इल्म और फन के बड़े सरपरस्त थे। उन्होंने इस्तांबुल में टॉपकापी महल की बुनियाद रखी। वो शायरों, साइंसदानों और फनकारों की सरपरस्ती करते थे। उन्होंने तो मशहूर इटालवी पेंटर जेंटिल बेलिनी को बुलाकर अपना पोर्ट्रेट भी बनवाया। ये तो वाकई एक गैर मामूली बात है। तो जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो फातेह का लक़ब उनकी शख्सियत के सिर्फ एक पहलू को जाहिर करता है। बिल्कुल, उनकी जिंदगी का सबक बहुत वाज़ेह है। गहरा इल्म, मजबूत अज़्म, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अल्लाह पर तवक्कल, ये वो अनासिर हैं जो किसी भी नामुमकिन नजर आने वाले मकसद को मुमकिन बना सकते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? सुल्तान मोहम्मद फातेह की कहानी हमें दिखाती है कि उम्र सिर्फ एक अदद है। असल चीज विजन, तैयारी और इल्म की गहराई है। और ये हमें आज के दौर के लिए एक अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? आज के दौर में जहां मालूमात और टेक्नोलॉजी हर किसी की दस्तरस में है, हमारे दौर के नाकाबिल तस्खीर मसाइल, चाहे वो माहौलियाती तब्दीली हो या माशी अदम मुसावात, इन दीवारों को गिराने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? आज के दौर में खुश्की पर बहरी जहाज चलाने के बराबर वो कौन सी इनकलाबी सोच हो सकती है? बिल्कुल, इल्म, अज़्म और जदीदियत का वो कौन सा इम्तजाज है जो हमारे दौर के नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है? ये वो सवाल है जिस पर गौर व फिक्र करना चाहिए।